नमस्कार, मैं हूं सुदेश भोसले और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। अपोलो में सबसे पहले इस लेवल का हेल्थ चेक शुरू किया था। हमारे पास में अपोलो हेल्थ चेक डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग कई तरह का हेल्थ चेक करते हैं। कार्डियक, कैंसर, जनरल हेल्थ चेकअप, स्पेसिफिक फॉर एल्डरली पॉपुलेशन, बच्चों के लिए भी हेल्थ चेक है। इस तरह से हमारे पास कई हेल्थ चेक के वो डिपार्टमेंट्स हैं। और हम अभी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं वो इज द अपोलो ब्रेस्ट early detection and prevention, which we call it as the fastest diagnosis of breast cancer. फास्ट डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे को स्टार्ट करते हैं हम एक पर्सन से जो कि ब्रेस्ट कैंसर का सस्पेक्ट से या स्क्रीनिंग के तहत से अगर पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है उसको हमारा सर्जन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी मिल करके ये इसको कैसे अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, इसके लिए हम लोग पूरा टीम इधर बैठा है जिसमें कि सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एंड न्यू इक्विपमेंट किस तरीके से हम लोग इसको लेके जाएंगे वो हम आज आपको ब्रीफ करना चाहते हैं। पहले हम लेके चलते हैं आपको हमारे सर्जन के पास में जो कि जिनके भी पास पहले ये पेशेंट आते हैं, और फिर हम उनको रेडियोलॉजी में कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे उधर से, एंड देन टू दी pathologist who gives the diagnosis. Within 24 hours we want the diagnosis to be made to allay the concerns of a lady who comes with this. So first I will introduce my team. Dr. Arpita Sutradhar from the left, she's a pathologist. Dr. Shubhadeep, the oncosurgeon. Dr. Shayan, who is also the radiologist, onco specialized radiologist. We have to my right Dr. Usha Goenka, who is a well-known figure in the radiology and intervention radiology. She next to her is Dr. Rashmi, who is also a radiologist specializing in cancer. We have Dr. Shashwati, who is a genetics expert, clinical geneticist, and Dr. Sanjeevan Patra, who is the oncopathology team. So we start with the where the patient comes first, that is to the surgeon. Over to Dr. Shubhadeep. সময় আমাদের দুটোই করা হবে, প্লাস ওই সেটিংয়ে আমরা বায়োপসিটা করবো। সেটাই আমাদের প্যাথোলজিস্ট, আমাদের অঙ্কোপ্যাথোলজিস্ট টিম যেটা আছে ডেডিকেটেড, তারা ডায়াগনোসটা উইদিন 24 ঘন্টা। কারণ একটা কি হয়, যখন একটা মহিলার মধ্যে আমরা একটা স্তনে যখন ক্যান্সার বা স্তনে কোনো পিণ্ড দেখা যায়, তার মাথায় অনেকগুলো ক্যান্সার নিয়ে অনেক ভয় থাকে, নেগেটিভ থটস আসতে শুরু করে থাকে। তো এটাই, আর এটা আমরা যে ফলো করছি, এটা আমাদের ফ্রান্সে গুস্তাভো রসি ইনস্টিটিউট আছে, সেখানে এই প্রোগ্রামটা করা হয় যে উইদিন 24 ঘন্টা আপনার ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। একবার যে ডায়াগনোসিস হয়ে গেল সেরকম অনুযায়ী আমরা আবার আগে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করি। বেসিক্যালি কি হয়, আমাদের দেশে কি ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে যে বায়োপসি করলে ছড়িয়ে যাবে, এইসব প্রসিডিউর এগুলো কিন্তু কিচ্ছু হয় না। এক সেকেন্ড থিং হচ্ছে এটা হচ্ছে মনের চাপ কমানো, টেনশন। বাড়ির লোকের সবাই একটা ধারণা থাকে। একটা জিনিস আমরা বুঝতে হবে কি 10টার মধ্যে মাংস মানে ব্রেস্টের স্তনের মধ্যে যে মাংসপিণ্ড দেখা যায় 9টা কিন্তু ক্যান্সার নয়। এবার তার মধ্যে আমরা যে 1 নম্বর যে ক্যান্সার এটা মিস করে যেতে পারি। তো সেই জন্য আমাদের এগুলো খুব তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস পেশেন্টের যাতে সাইকোলজিক্যাল এফেক্টটা না হয় আর দ্রুত ট্রিটমেন্ট করি। যত তাড়াতাড়ি আমরা ট্রিটমেন্ট করবো না, গত 2-3 বছর ধরে যদি আমরা দেখি অ্যাপোলো ক্যান্সার সেন্টারে আমাদের মধ্যে স্তন বাঁচি মানে ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি রেট বেড়ে গেছে আমাদের কাছে। এমনকি বয়স্ক, আগে যেমন মনে করতো বয়স্ক মহিলারা করতেন না, কিন্তু যেহেতু তারা আর্লি স্টেজে দেখা যায় তাদের আমরা একই সেটিংয়ে আমরা ডায়াগনোস করে কাউন্সিল করতে পারছি, কনফিডেন্স গেইন করতে পারছি, তারা আর্লি স্টেজেও ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্জারি করছে। আর তার সাথে যেমন স্যার বললেন, আমাদের এখানে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আমরা সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করছি, ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন করছি। ইনফ্যাক্ট আমরা প্রেগনেন্ট মহিলাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা হবে সেই পেশেন্টদেরও ট্রিটমেন্ট করছি। नमस्ते, मैं डॉक्टर उषा गोयनका, डायरेक्टर ऑफ रेडियोलॉजी। तो आई वुड वांट टू से कि रेडियोलॉजी इज, एज यू ऑल नो, द पिवट ऑफ एनी हॉस्पिटल around which the whole diagnosis and treatment revolves. So and our aim in all diseases is early diagnosis, because if you can diagnose it early, you can treat it, you can cure it. In the same way, breast cancer today is a leading health problem in India, and we at Apollo want to start this new venture of 24-hour, within 24-hour diagnosis, so that
and early treatment can be instituted to patients who have been diagnosed with cancer. It is very important that every woman, previously it was 40 years, now it is 30 years, that every woman beyond 30 should get a yearly breast checkup using a mammogram and an ultrasound so that the cancers are picked up early. Why early? Because they can be cured. So our aim is to give a quick service so that the patient is not tense that she has a lump, or if she comes with a lump, then within 24 hours we'll give a diagnosis so that she doesn't lose her sleep over that. And if it turns out to be something which requires a surgery, then the surgeon can immediately take up and cure the patient. Happy New Year. We will, if a lady presents with a breast lump, we are going to give you a diagnosis and a treatment in 24 hours. But here it is, if a lady presents with a breast lump, what if a lady walks in and is not even aware she has breast cancer? So we have a team which will pick up a lump, as small as 5 mm also, and tell you that you have breast cancer. So once we have diagnosed that, so whatever interventions is required or whatever imaging is required in the form of mammography, stereotactic biopsy, USG guided biopsy, MR, everything will be given and done in 24 hours. Even the biopsy will be done in 24 hours and the specimen will be handed over to the pathologist. So this is what we are aiming at, that you walk in if you have any concern regarding your breast, malignant, non-malignant, palpable, non-palpable. We are a strong team over here who will help you get over your tensions. Thank you. The patient comes with a breast lump, which is a palpable breast lump, then we can do the biopsy as soon as the patient arrives to our department. And as soon as within 24 hours, the specimen will be sent to the pathology department. And from there, the diagnosis can be made so that the worries of the patients are allayed and the patients can be relieved about the diagnosis within 24 hours of reaching the hospital. So we at Apollo are aiming to do all this within 24 hours for better diagnosis and treatment of the patient. आप लोग जानते हैं कि कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो जेनेटिक्स के साथ में बहुत क्लोजली लिंक्ड रहता है. जिसके फैमिली में कैंसर रहता है, उस ब्रेस्ट कैंसर रहता है, उसको दोबारा भी ब्रेस्ट कैंसर होता है. तो हमें इसको जरूरी समझते हैं कि इफ अ लेडी हैज अ पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप, दैट लेडी मे रिक्वायर हर फैमिली आल्सो टू बी स्क्रीन्ड फॉर दैट जेनेटिक disorder. For that we have a clinical geneticist who is Dr. Shashwati. Dr. Shashwati will throw some light on the genetics part of the breast cancer disease. When a lady has been diagnosed with breast cancer, if she is a mother, if she is even a grandmother, then she will have some concerns about her family. Also, it is the other way around, that if the daughter is bringing the mother to our clinic, then she will obviously have some concerns. What if I also develop breast cancer? So this what if is an extremely extreme cause of anxiety to not only the daughter, if she is married, also to her extended family. So we want to alleviate these anxiety too, where we can assure her whether her family members are at risk or not. And আমাদের এই যে এই টিমের মধ্যে অঙ্কোপ্যাথোলজি বা প্যাথোলজির যে রোল, সেটা খুব ক্রুশিয়াল রোল. আমরা এটা জানি যে এভরি 4 minutes one woman is being diagnosed with breast cancer, and every 8 minutes one woman is dying of breast cancer. ব্রেস্ট ক্যান্সার যদি আর্লি স্টেজে আমরা না ধরতে পারি, তাহলে প্রবলেম হচ্ছে ইট বিকামস আ সিস্টেমিক ডিজিজ লাইক ডায়াবেটিস, hypertension, like that. And even chemotherapy in advanced stage কাজ করে না. তো আর্লি ডিটেকশন খুব ইম্পর্টেন্ট. অ্যাপোলো গ্রুপ থেকে যে এরা যেটা করছে উইদিন 24 আওয়ার্স একটা ডায়াগনোসিস, এটা একটা খুবই ভালো প্রয়াস. আর সেখানে আমাদের রোল হলো, আমরা রেডিওলজিস্ট উনি ইন্টারভেনশন করে যখন টিস্যু আমার কাছে পাঠাবেন,
তখন ওই টিস্যুটাকে আমরা ফ্রোজেন সেকশন বলে একটা পদ্ধতি আছে, টিস্যুটাকে ফ্রিজ করে দেওয়া হয়, ফ্রিজ করে সেখান থেকে স্লাইড বানানো হয়। মোটামুটি তো আপনারা অনেকদিন ধরে আসছেন আমাদের এখানে, বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্সার সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখছেন, একটা ভালো আইডিয়া আপনাদের আছে। আজকে যে জন্য ডাকা হচ্ছে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার যে পরিমাণ ধারণ করছে আজকে সমাজে, নাম্বার 1 ফিমেল ক্যান্সার হয়ে যাচ্ছে, এবং যত পাশ্চাত্য দেশের ওয়েস্টার্ন লাইফস্টাইল আমরা অ্যাডপ্ট করছি, এবং অন্যান্য নানা কারণে মেয়েরা পরে বিয়ে করছে, সন্তান হচ্ছে না, ব্রেস্ট ফিডিং এর ইনসিডেন্স কমে যাচ্ছে, ওবেসিটি, সব মিলিয়ে ব্রেস্ট ক্যান্সার ইনসিডেন্সটা খুব বাড়ছে। এবং বাংলা একটা কথা আছে না, ঘরে ঘরে হচ্ছে, প্রায় সেরকম অবস্থাতে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু যেটা আসার ব্যাপার হচ্ছে, ব্রেস্ট ক্যান্সার যদি প্রাথমিক স্টেজে ডায়াগনোসড হয়, তাহলে এটা 4টে অসুখের মতন হবে, 6-7 মাসের ট্রিটমেন্ট চলবে, জীবন থেকে আবার বেরিয়ে যাবে। প্রথম 5 বছর একটু রেগুলার চেক আপে থাকতে হবে, কিন্তু জিনিসটা কেটে যাবে। কিন্তু পয়েন্টটা ওইখানে যে ওই আর্লি স্টেজে ধরা পড়তে হবে। আপনারা জানেন ক্যান্সারের 4টে স্টেজ, 1, 2, 3, 4। 4 মানে ছড়িয়ে গেছে, 3 মানে লোকালি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, 1 হচ্ছে আর্লি, 1 আর 2। 1 আর 2টা ধরতে গেলে তো কি করা যাবে? বিদেশে স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম আছে, বিদেশে রুটিনলি প্রত্যেক বছর হেলথ চেক আপের মধ্যে প্রত্যেক মহিলাদের বছরে একটা করে সোনোগ্রাফি, এবং কোনো দেশে অল্টারনেট ইয়ারে, কোনো দেশে 3 বছরে একবার ম্যামোগ্রাফি করা হয়। এবং আমি আপনাদের এ ব্যাপারে বারবার অনুরোধ করব যে এখানে যারা মহিলা আপনাদের সদস্য আছেন, তারা প্লিজ প্রতি বছর ব্রেস্ট ইউএসজি করবেন এবং অল্টারনেট ইয়ারে ম্যামোগ্রাফি করবেন, এবং বাড়ির সবাইকে বলবেন, মা, মাসি, বোন সবাইকে বলবেন যেন এটা করা হয়। বিদেশে এটা বাধ্যতামূলক ভাবে করা হয়, এখানে অনেক সংস্থায় হেলথ চেক আপের মধ্যে বাধ্যতামূলক ভাবে করা হয়, বাধ্যতামূলক না হলেও সবার করা উচিত। এই 1 নম্বর। দ্বিতীয় হচ্ছে, ইউটিউব খুললে ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশনের প্রচুর ভিডিও পাবেন। মাসের একটি নির্ধারিত দিনে প্রতি মহিলা ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন করা উচিত, বছরে একটা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ছাড়া। এই যদি করে, মোটামুটি লোকে যদি এটা ফলো করে, তাহলে শতকরা 50 ভাগের বেশি, 70-80 ভাগ ক্যান্সার প্রাথমিক স্টেজেই ধরা পড়বে। আর প্রাথমিক স্টেজে ধরা পড়লে এই যে আমাদের নতুন প্রযুক্তি, যাতে আমরা 24 ঘন্টায় ডায়াগনোস করবো, পেশেন্ট ভর্তি হবে একদিন, পরের দিন অপারেশন ব্রেস্ট কনজারভেশন, ব্রেস্ট বাদ দেওয়া, ম্যাস্টেক্টমি প্রায় উঠেই গেছে, শুধু ব্রেস্টের ক্যান্সারের অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়, 1-2 লিম্ফ নোড বাদ দিয়ে চেক করে নেওয়া হয়, 2 ছোট ব্রেস্টে 4টে সেলাই, বগলে 4টে সেলাই, পরের দিন পেশেন্ট বাড়ি চলে যায়। আর্লি স্টেজে ধরা পড়লে অনেক ক্ষেত্রে যে টক্সিক থেরাপিগুলো, সেগুলো অনেক কম লাগে, 3-4 মাসের মধ্যে ম্যাটার ওভার হয়ে যায়, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান তারা। কাজে এই জিনিসটা আপনাদের মিডিয়ার লোকদের এই ব্যাপারটা সচেতনতা আপনারাই করেন, আপনারাই হচ্ছেন ইনফরমেন্টস টু দ্য পিপল। কাজেই সোনোগ্রাফি প্রতি বছর, ম্যামোগ্রাফি, রেগুলার চেক আপ, ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন, এবং সবচেয়ে বড় কথা, আর্লি স্টেজে লোকে কেন টেস্ট করায় না? লোকে টেস্ট করায় না, জোরে বাবা টেস্ট করলে যদি কিছু বেরিয়ে যায়, এটা স্বাভাবিক, সবাই ভাবে, আমরাও ভাবি। কিন্তু ব্রেস্টের ক্ষেত্রে বরঞ্চ উল্টো, যে হারে বাড়ছে বাড়ির মধ্যে হবেই, মানে কারো না কারো আশেপাশে ডালায় ফালায় নিজের পরিবার, এক্সটেন্ডেড পরিবারে হবেই। এবং যদি হয় তাহলে যেন 1 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটারে ধরা পড়ে যায়, 3-4 মাসের মধ্যে ঝামেলা শেষ, ছোট অপারেশন, ব্রেস্ট বাঁচিয়ে পরের দিন ছুটি, মিনিমাম ট্রিটমেন্টে জীবনটাকে আবার নর্মাল ক্যারি অন করা গেল। এইটা হচ্ছে উদ্দেশ্য পুরো জিনিসটা। আর আজকের যে টেকনোলজি, আমরা একদিনে ডায়াগনোস করবো, একদিনে অপারেশন করে ছেড়ে দেবো। এখন আমরা পরের দিন ছেড়ে দিই, আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছি, সকালে ভর্তি অপারেশন করে বিকেলে পেশেন্ট বাড়ি চলে যাবে। কেমোথেরাপি যদি লাগে তো ডে কেয়ারই হয়, পুরোটা ডে কেয়ারে হবে, কিন্তু তার জন্য মহিলাদের প্রথম স্টেজে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এইখানে আপনাদের রোল। কোনো মানুষের হয়তো সেটা নিয়ে কিছু ইনহিবিশন থাকতে পারে, কিন্তু আদারওয়াইজ একটা ক্যান্সারের মতো বড় একটা যার নাম শুনলেই আমরা অনেকেই অর্ধেক হয়ে যাই, মানে পরিবারের কারণ হয়েছে শুনলেও অর্ধেক হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এই ধরনের সামান্য সাইড এফেক্ট আমার মনে হয় না এমন কিছু। এবং এই ব্যাপারেও সচেতন করতে হবে মানুষকে, কোনো জ্বালা পোড়া ইত্যাদি কিছুই হয় না। আর এখন যেটা ডক্টর শুভদীপ অলরেডি বলছিলেন, রেডিয়েশনও আগে ছিল 25টা রেডিয়েশন রোজ আসতে হবে,
এটা একটা অনেকের ক্ষেত্রেই প্রবলেম ছিল, সেখান থেকে 15টা রেডিয়েশন, মানে 3 সপ্তাহ রেডিয়েশন এবং তার সাথে আরেকটা বুস্ট, সুতরাং 1 মাসে। এখন সেটাও আমরা কমিয়ে নিয়েছি, এখন এমন জায়গায় চলে এসেছে 1 সপ্তাহের মধ্যে। সুতরাং আমরা চাইছি মানুষ যত তাড়াতাড়ি তাদের নর্মাল জীবনে ফিরতে পারে। ডক্টর সঞ্জীবন পাত্র অলরেডি আপনাদের বলে দিয়েছেন আমাদের রোল কোথায়। পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে না, বাট ডেফিনেটলি আমরা অ্যাজ আ টিম ওয়ার্ক করি, আর এই 24 ঘন্টার মধ্যে যে ডায়াগনোসিস দেওয়া, তাতে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। সুতরাং ধরুন আমরা খালি ডায়াগনোসিস নয়, ফার্দার প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্টও আমরা ডিসাইড করি। ধরুন ডায়াগনোসিস দেওয়ার পরে ওনারা যে নেক্সট কি করবেন, বা ব্রেস্ট কনজারভেশন, বা তারপরে প্ল্যান কি পরবর্তী, হরমোনাল রিসেপ্টর স্টেটাস, সমস্ত জিনিস আমরাই বলে দিই। তারপর তারই অ্যাসপেক্টে ডিসাইড হয় যে রেডিওথেরাপি হবে, বা ব্রেস্টটা কতটা কাটা হবে, বা লিম্ফ নোড যেটা বললেন স্যার, যে লিম্ফ নোড কতটা এগোতে হবে, কতটা কাটতে হবে, সেই সমস্ত জিনিস। তো পুরোটাই হচ্ছে ওই 20 থেকে 30 মিনিটের মধ্যে ফ্রোজেন বায়োপসির মাধ্যমে আমরা বলি। আর পরবর্তী রিপোর্টটা 1 থেকে 2 দিন টাইম লাগে আমাদের পুরো জিনিসটাকে প্রসেস করে, যেটা আমরা বলি প্যারাফিন ব্লক রেডি করা বা স্লাইডস রেডি করা, সেটা ওটা হয়তো 1 থেকে 2 दिन बेशी लागे। अपोलो हॉस्पिटल एक यूनिक हॉस्पिटल है जहां पर ये सारा लोग मौजूद है और उनके पास अपना अपना एडवांस टेक्नोलॉजी इसको डील करने के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से हम लोग कई लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि ब्रेस्ट कैंसर का 24 घंटे में डायग्नोसिस करने के लिए अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सक्षम है, और यहाँ पर आने से हम इसको ट्रीटमेंट, अगर पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या अगर जिसका स्क्रीनिंग के बाद नहीं आता है तो उसका जो मानसिक तनाव है वो कम से कम उतर जाता है। उसको साल स्क्रीनिंग या 2 अल्टरनेट ईयर में स्क्रीनिंग कैसे करना है वो भी यहाँ से एडवाइस दे सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक प्रोमिनेंट डिजीज़ है जिसकी की वजह से हमारी देश की महिलाएं अफ्लिक्टेड हैं, और हम चाहते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस हो इस बीमारी का, जिससे कि जो महिलाएं बिल्कुल प्राइम एज पे हैं, जो 40-50 साल की उम्र की महिलाएं हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, उनके बच्चे जवान हैं, और वो अगर उनको कुछ भी होता है वो सिर्फ महिला को नहीं होता है, पूरे परिवार उससे पीड़ित होता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ का फ़ायदा, अर्ली डायग्नोसिस का फ़ायदा और अर्ली ट्रीटमेंट का फ़ायदा सारी महिलाओं को मिले, और इसमें मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि इस चीज़ को फार एंड वाइड बंगाल और बियॉन्ड बंगाल इसको स्प्रेड करे, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो और इस चीज़ से वो अपने महिलाओं को और अपने परिवार को सक्षम रख सकें। आई एम डॉक्टर सुरिंदर सिंह भाटिया, डायरेक्टर मेडिकल सर्विस एट अपोलो मेडिकल स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसका एक सिंपल सा उदाहरण हमें बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके पास जब ब्रेस्ट लंप हो तभी हॉस्पिटल मत आइए। अब ब्रेस्ट कैंसर 30 साल के ऊपर की महिलाओं को हो रहा है, तो 30 साल एक कट ऑफ है। हर साल 30 के ऊपर एक मैमोग्राफी और एक अल्ट्रासाउंड कराइए। ब्रेस्ट कैंसर लंप के फॉर्म में आता है, कैल्सिफिकेशन के फॉर्म में आता है। कैल्सिफिकेशन मैमोग्राफी में पकड़ा जाता है, और अगर कैल्सिफिकेशन आता है तो उस कैल्सिफिकेशन का स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी भी होता है, और जब बायोप्सी होता है तो उससे कैंसर फैलती नहीं है। 100% उस टिश्यू को बायोप्सी करके पैथोलॉजी में भेज दिया जाता है। इसके आगे रेडियोलॉजी का क्या रोल है? रेडियोलॉजी आपको ये बताता है कैंसर कहाँ तक सीमित है, कितना ऑपरेशन करना है। उसके बाद रेडियोलॉजी क्या करता है, कीमोथेरेपी के बाद वो कैंसर छोटा हो जाता है तो रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे एक क्लिप डालता है जो सर्जरी के टाइम सर्जन को बताता है कि कैंसर यहीं पर है। वहाँ पे एक वायर डाला जाता है जिससे सर्जन को एक रूट दिया जाता है कि इस रूट से सर्जरी करना है। और कीमोथेरेपी के बाद आपका डिजीज़ छोटा हो रहा है या बढ़ रहा है, ये रेडियोलॉजी ही आपको बताता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सपोज़ एक्सरे नहीं कराना चाहते, रेडिएशन नहीं करना चाहते हैं, तो ब्रेस्ट एमआरआई कराइए। ब्रेस्ट एमआरआई से आपको 100% सब कुछ पता चल जाता है। तो मेन मैसेज ये है कि अगर आप 30 के ऊपर एक महिला है तो प्लीज़ हर साल ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग कराइए।
चाहिए। डॉक्टर रश्मि चंद, ऑन्को रेडियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। लड़की फील करके जाए डॉक्टर के पास में और चेकअप कराए, उसके बारे में हमें सिम्टम्स और उसके लिए क्या मतलब उपाय है वो? देखिए, कैंसर के तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो ब्रेस्ट में कोई भी पिंड अगर नज़र में आए, हाथ में आए, नज़र में तो नहीं आता है, हाथ में आए, वो पिंड पेनफुल भी हो सकता है, बिना पेन का भी हो सकता है, लेकिन पिंड फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर पिंड नज़र में आया, 1, 2 निपल से कोई रस निकला या खून निकला, या निपल सडनली अंदर चला गया, या ब्रेस्ट जो हमारा एक्जिला है, आर्मपिट है, वहाँ पे कोई लंप आया, ब्रेस्ट का कोई आर्किटेक्चर नज़र में चेंज हो, बॉटम लाइन ब्रेस्ट में कोई भी चेंज नज़र में आया, वो पेनफुल हो या पेनलेस हो, तो ज़रूर बहुत जल्दी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक सोनोग्राफी करनी चाहिए और एक मैमोग्राफी करनी चाहिए। और वैसे भी 35 साल, आजकल तो बोल रहे 30 साल के ऊपर हर लड़की, हर औरत को साल में एक बार सोनोग्राफी और एक साल छोड़ के मतलब ऑल्टरनेट ईयर मैमोग्राफी करनी चाहिए। इसके ऊपर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महीना के एक निर्धारित दिन पे हर औरत को अपने खुद के ऊपर करना चाहिए। और ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के सारे वीडियोस यूट्यूब में मिलता है, देख के महीना के एक निर्धारित दिन पे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए। सर, मेल के कंपैरिजन में फीमेल को ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, सर इसका रीज़न क्या? देखिए, ये बहुत जितने ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उनमें से 1% मेल का होता है, बाकी फीमेल्स का ही ये कॉमन कैंसर है। मेल्स में होता है लेकिन रेयर है। ये बेसिकली फीमेल्स के सारे जो अंग जेनेटिक्स है, उनके हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इसके बारे में आप लोग अवेयरनेस बढ़ाएं। ये वार्ता जगह जगहों पे, गांव में, डिस्ट्रिक्ट शहरों घरों में पहुँचे कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, लेकिन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो ये क्योर होता है। इसीलिए ये महिलाएं ना डरे कि मैं टेस्ट कराने नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर कुछ निकला तो। टेस्ट कराना चाहिए क्योंकि ये स्टेज 1 में बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। इसलिए 35 साल की उम्र के ऊपर एवरी लेडी, हर महिला को साल में एक सोनोग्राफी, हर एक साल छोड़ के एक मैमोग्राफी और महीना के एक निर्धारित दिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए। और साल में एक बार जो है बाकी सारे चीज़ों के लिए, बाकी सारे कैंसर्स के लिए साल में एक दिन एनुअल जो हेल्थ चेकअप बोल के साथ होता है वो करनी चाहिए। सर, आपका नाम? डॉक्टर शैकत गुप्ता।